إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. من يطع الله والرسول فقد فاز فوزًا عظيما، ومن يعصهما فقد خسر خسرانا مبينا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به: لقيت إبراهيم عليه السلام فقال لي: يا محمد، أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن أرضها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré Sayyidina Ibrahim, paix sur lui, lorsqu'il a fait le voyage nocturne. Et Sayyidina Ibrahim lui a dit: passe le salam de ma part à ta communauté, à ta umma, et informe-les que la terre du paradis, elle est bonne et que son eau, elle est pure, et que sa terre est plate et ses plantations sont subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. أيها الإخوة الأكارم، دخلنا في العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي خير أيام الدنيا. هذه أفضل الأيام، والعمل الصالح فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب إلى الله مما سواها. Chers frères et chères sœurs, nous avons entamé les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, qui sont les meilleurs jours de l'année et qui sont les meilleurs jours dans ce bas monde. وقد قال علماؤنا أن هذه الأيام أو نهار هذه الأيام أفضل من العشر الأواخر من رمضان. Et ces 10 premiers jours sont meilleurs même que les 10 derniers jours du Ramadan. ولهذا قال الله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. Allah Ta'ala a juré par l'aube et par les 10 nuits. قال ابن عباس: الليالي العشر هي أيام ذي الحجة. Ibn Abbas a précisé que les 10 nuits sont les 10 jours de Dhul Hijjah. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، لتفهم أن الله تعالى يحب منك أن تقبل عليه وأن تتجه إليه بالعمل الصالح، وأن تعمر وقتك بالأعمال التي يحبها الله. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته
عليه. Il faut savoir que ces jours-là, ces 10 premiers jours, sont les jours dans lesquels les bonnes actions sont meilleures et sont plus aimées à Allah que le reste de l'année. Et pour être aimé par Allah, il faut s'orienter avec son cœur vers lui. Il faut remplir son temps par les bonnes actions qu'Allah aime. Et Allah aime de nous qu'on fasse ce qui est obligatoire. Salli salata fi waqtiha. Fais la prière dans son temps. Ne néglige pas ta prière. Ou salli salata fil masjid. Fais-la dans la mosquée. Parce que si ces jours-là sont les meilleurs jours, ça veut dire que c'est des jours de bénédiction dans lesquels Allah multiplie la récompense. هذه أيام بركة وأيام مضاعفة للحسنات وأيام مغفرة. Et c'est des jours du pardon. إذا كان العشر الأواخر من رمضان لياليها هي أفضل الليالي في العام لأن فيها ليلة القدر وليلة القدر أخفاها الله تعالى عنا. لكن في هذه العشر الأوائل من رمضان فيها يوم عرفة وهو معلوم لأنه اليوم التاسع من ذي الحجة هو اليوم قبل العيد. Si la meilleure nuit dans l'année, c'est la nuit du destin. On sait seulement qu'elle est dans les dernières nuits du Ramadan. Allah l'a caché. Par contre, dans ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah, Allah nous a désigné Yawm Arafah, le jour de Arafah, qui est le meilleur jour de l'année. Yawm Arafah, khayru yawmin tala'at alayhi ash-shams. Ça, c'est le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé. Huwa khayru ayyam as-sanati 'ala al-itlaq. C'est le meilleur jour de l'année. Et c'est le maître des jours. Hada sayyidul ayyam. Wa ma adraka ma yawm Arafah. يجتمع فيه الحجيج يقفون في عرفة متضرعين إلى الله. Yawm Arafah, c'est le jour dans lequel les pèlerins font son halte dans Arafah. Ils se réunissent pour appeler Allah et répondre à son appel. اليوم الذي يجتمعون فيه الحجيج ليهتفون هتافا واحدا لا يهتفون لأحد ولا يدعون أحد وإنما يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dans Arafah, وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. Celui qui ne fait pas la station de Arafah n'a pas fait le Hajj, même s'il a fait le reste des rites. Ce jour-là, les pèlerins répondent à l'appel d'Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Me voici mon Seigneur. Je réponds à ton appel. Nul associé à toi. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. La louange, la grâce, la royauté appartiennent à toi, seul, nul associé à toi. هذا اليوم هو اليوم الذي أكمل الله تعالى فيه الدين. اليوم أكملت لكم دينكم. أكمل فيه الدين لأن الله سبحانه وتعالى جعل يوم عرفة أين وقف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة يوم الجمعة فاجتمع يوم العيد
اللي هو يوم الجمعة مع موقف عرفة، ونزلت هذه الآيات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رجل يهودي لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، آية تقرؤونها في كتابكم لو نزلت علينا لجعلنا هذا اليوم عيدا. فقال له عمر بن الخطاب: ما هذه الآية؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له عمر بن الخطاب: وأنا أعرف اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية، نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم واقف في عرفة يوم الجمعة. Un juif vint voir Omar ibn Khattab en lui disant: ô prince des croyants, vous avez un verset dans votre livre. Si ce verset a été révélé à nous dans notre livre, on aurait fait de ce jour-là, le jour où il a été révélé, un jour de fête. Et Omar ibn Khattab lui a dit: c'est quel verset? Et le verset, c'est le verset numéro 3 de Sourate Al-Ma'ida, la table servie. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah nous dit: ce jour-là, j'ai parachevé pour vous votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Et j'ai accompli mes bienfaits sur vous. Wa raditu lakum al-islam dina. Et j'agrée l'islam pour vous en tant que religion. Omar al-Khattab lui a dit: je me rappelle et je connais le jour où ce verset a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été révélé alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était debout dans la station de Arafat, et c'était un jour du vendredi. Le jour de Arafat, c'est le lundi prochain. اليوم يوم الاثنين القادم هو يوم عرفة، يوم الوقوف للحجاج، ولكنه يوم للمغفرة لكل المؤمنين. Certes, c'est un jour où les pèlerins font la station de Arafat, mais c'est un jour du pardon, c'est un jour de l'affranchissement de l'enfer. إذا كان الحجيج يقفون في هذا الموقف حيث يباهي بهم الله تعالى الملائكة ويقول للملائكة: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. Dans ce jour-là, Allah vante les mérites de ses serviteurs, des pèlerins qui sont dans la station de Arafat auprès des anges, en leur disant: voilà mes serviteurs. Ils sont venus avec la poussière sur leurs cheveux, mais ils sont venus humbles. Ils craignent mon châtiment et ils désirent mon pardon. Je vous prends comme témoin que j'accorde mon pardon à mes serviteurs. في هذا اليوم لم يرى إبليس أشد حسرة ونحيبا من هذا اليوم. يقول: أضللتهم كل العام ويغفر لهم ربهم في هذا اليوم. Dans ce jour-là, Satan va pleurer par le fait qu'il voit que toute l'année, il essaie d'égarer les fils d'Adam. Lui qui a juré qu'il va les égarer tant que leur âme est dans leur corps. Et Allah subhanahu wa ta'ala a juré qu'il leur pardonnera tant qu'ils demandent le pardon à Allah. Il va voir que tous ses efforts pendant l'année vont être anéantis ce jour-là parce qu'ils ont un Seigneur qui vante leur mérite
et qui leur pardonne ce jour-là. Même si on n'est pas dans le Hajj, il ne convient pas, ni dans ces jours-là, ni le jour de Arafat, de le passer comme tous les jours. لا ينبغي وللأسف الشديد احنا نرى même حتى في الحج ناس يحجون وفي يوم عرفة بدل أن يتضرعون إلى الله ويطلبون من الله المغفرة والعتق من النار تجدهم يتحدثون ويضحكون ويلعبون. Malheureusement, on voit certains qui font l'effort d'aller à Al-Hajj, de payer cher le voyage. Et finalement, quand le jour de Arafat arrive, ils passent ce jour-là, soit en dormant, soit en discutant, soit en jouant. Ils ne savent pas le mérite de ce jour-là. Même si on n'est pas parmi les pèlerins, toute personne qui a cette possibilité de rester chez lui ou à la mosquée pendant les prières, à implorer le pardon d'Allah, à consacrer ce jour-là pour le dua. هذا اليوم يوم دعاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة. Le meilleur dua, c'est le dua du jour de Arafah. وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Il n'y a pas d'autre dua à apprendre. هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا تسمعوا لمن يخترع الأدعية. Il n'y a pas plus authentique que ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la meilleure parole, c'est la parole que moi, ainsi que les prophètes ont dit avant moi. Et c'est le dua de Arafah. Et c'est le meilleur dua. Ce qui est étonnant, c'est une affirmation de tawhid. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Il n'y a de divinité qu'Allah. Nul associé avec lui. Lahul mulk wa lahul hamd. À lui la royauté et à lui la grâce. Yuhyi wa yumit. Il donne la vie, il donne la mort. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il est omnipotent. Il est capable de tout. Mais il ne s'agit pas de dire ces paroles avec un cœur distrait. كثير من الناس تردد هذه الأدعية ولا تعلم معناها ومغزاها لأن خير الكلام هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. La meilleure parole, c'est la ilaha illallah. Et tout est basé sur la ilaha illallah. لما تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأنت تعتقد أن الأمور كلها بيد الله بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله تعالى يملك كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. Gloire à celui qui détient dans sa main la royauté de toutes choses. فأفضل ما يدعو به الإنسان يوم عرفة هذا الدعاء يجدد الإنسان إيمانه ويجدد ثقته بالله. Donc la meilleure parole à dire le jour de Arafat, c'est de répéter cette parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris pour renouveler sa foi. وهذا يدخل في قول الله تعالى في الحديث القدسي من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. لما يشغلك ذكر الله عن أن تطلب من الله يعطيك الله أفضل مما يعطي السائلين. Ça veut dire qu'on doit se consacrer dans ces jours-là, les 10 jours, à implorer Allah, à faire dua, à invoquer Allah
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن يعني في هذه العشر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit multipliez donc dans ces jours-là min at-tahlil, multipliez la parole la ilaha illallah, wa min at-takbir en disant Allahu Akbar, wa min at-tahmid et en disant alhamdulillah. معنى هذا أن الإنسان يشغل نفسه بذكر الله والإقبال على الله وطلب المغفرة من الله، لأن يوم عرفة يوم تستجاب فيه الدعوة ولا ترد الدعوة فيه، والمحروم هو من حرم مغفرة الله والعتق من النار، لأن الله يعتق في هذا اليوم من عبيده ما لا يعتق في غيره من الأيام. Celui qui est privé, celui qui est frustré, c'est celui qui laisse cette opportunité d'être pardonné, d'être affranchi de l'enfer en se consacrant quelques heures à invoquer Allah, à implorer son pardon, à être humble devant lui. فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. Votre Seigneur, il est unique. À lui, il faut se soumettre. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Et annonce la bonne nouvelle aux humbles. الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Ceux, quand ils entendent le nom d'Allah, leur cœur frémisse. وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ. Et ceux qui sont endurants devant les épreuves. وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ. Et ceux qui accomplissent la prière. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Et ceux qui dépensent dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il convient dans ces jours-là de multiplier sadaqat, de multiplier l'aumône. Et vous savez tous ce qui se passe dans nos pays d'origine. الأحوال خطيرة في تونس وفي الجزائر وفي المغرب وفي غيرها. ناس تعاني من المرض ولا تجد حتى الدواء ولا السرير. Donc les gens, ils sont dans la souffrance. Ils ne trouvent pas ni médicaments. Si certains, ils ont le choix de se vacciner ou pas, là-bas, ils n'ont même pas les médicaments pour se soigner. Ils n'ont même pas de place à l'hôpital. Il faut penser à eux. Il faut faire un geste de solidarité et un geste de fraternité. ولهذا حتى بعض العلماء أجاز لمن أراد أن يتصدق بثمن الأضحية لإخوانه الذين يعانون فله ذلك، ومن استطاع أن يضحي ثم يتصدق فليتصدق، لأن أحب الأعمال إلى الله في هذه الأيام. Si on sait que les œuvres, les bonnes actions les plus aimées à Allah, c'est dans ces jours-là, sachez que meilleur même que le jeûne, c'est de penser à ses frères et sœurs qui souffrent et à faire preuve de générosité, à participer, à soulager leur souffrance. Et certains grands savants, ils ont même donné la fatwa que celui qui veut donner l'argent du sacrifice pour aider ses frères qui souffrent, il peut le faire. Certes, l'idéal, quand quelqu'un il a la possibilité qu'il fait le sacrifice et qu'il donne en plus sadaqa, qu'il la trouvera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle sera multipliée et il sera récompensé auprès d'Allah. Nas'alullah ta'ala an yukhaffif an ikhwanina wa an yufarrij anhum wa an yarfa anhum al-bala wa an yatuba alayna wa alayhim wa an yutahhira qulubana wa an yaghfir dhunubana wa an yastur uyubana wa an yuakhi baynana wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad.